हे गाइस केमिति अछि आपण माने आशा करछु आपण माने बहुत भलो थिबे और मु भी बहुत भलो अछि। बहुत दिन पर मो सह जीतु अछि एबे माने बहुत दिन पर माने एकुडे कुडे वीडियो बनार बहुत दिन पर जीतु सह वीडियो बना आछि रि जस्ट एबे तो साइक्लोन चलछि वर्तमान माने गोटे अलग जगह आछुरी हमर एरिया बाहर माने गाँव रु 2 किलोमीटर तो ना 3 किलोमीटर हिजरे 3 किलोमीटर कहते 3 किलोमीटर पाखापाखि हम एटा गोटे झन्नई पाखा माने झन्नई टाइप गोटे नदी टाइप रास्ताटा तो ये कि वीडियो बनाई आसलु जस्ट माने बाड़ी माने सॉरी गाड़ी टॉपिक विषय तो गाइस साइक्लोन तो होची को माने माने आपण मैंने बाहर जातु ना मु जस्ट खाली वीडियो बनापे माने आमर एप्लाय एतटा भी किसी इफेक्ट ना माने जस्ट इन वेदरटा माने क्लाइमेट यही टाइप अच्छी माने वेदर माने मेघ टाइप क्लाइमेट अच्छी जस्ट किसी एतटा ना राति जस्ट वर्षा कि होता आम एप्लाय जोरे सेमती किसी हैनी आशा करूँ आपंकर सेपटे भी किसी हो तो चलतु बेसी डेरी करवानी वीडियो को आगू नवा सो गाइस फाइनाली माने वीडियो रो टॉपिक होचे एटा जे माने कौन पाई मु ए गाड़ी चूज करली माने व्हाई चूज आई दिस बाइक माने माने ए वेरिएंट रे मु डोमिनार माने सेम प्राइस रे डोमिनार थिला तापरे BMW 310 सीसी वाला माने आउ किछि 50,000 कि 60,000 अधिक पड़ी था बट 3-4टा मोर थरे थिला मु एटा कमे चूज करली माने एटा मते एते कहीं भल लगे मु आनिबार रीजन मेन रीजन होची देखो मते बाइक रो शौक अछि पिला दिन माने पूरा प्रथम रो मते बाइक रो शौक अछि सेकेंड रे मते राइडिंग भी करियो बहुत इच्छा तो सेति जो मते बाइक तो आनियो राइडिंग तो बाइक रे होय कोन आउ किछि रो कि बाइक होय तो मु एटो काई चूज करली तो फास्ट रीजन होची जे आर लुक डा सब बड़ मैटर करछि माने गाड़ी रो लुक ही पैसा आउ एतडा भी सेमती किछि नै गाड़ी रो फास्ट हेता लुक माने BS4 रो आपण लुक जा देखिबे मनगर BS4 रो आपण 250 वेरिएंट देखिबे आपण तो आर जो टांकी रो साइड जा एतडा भी खास नथियो तो माने गोटे अलग टाइप आपण निजे स्टिकर गले एबे माने प्रोफेशनल लुक दोची मेनेला लुक गोटे भल लाउची तापरे फ्रंट साइड जे आसीबे आपण देखि पारिबे गाड़ी रो LED एइडा माने 39 रो LED पूरा डिटो टू डिटो सेम टू सेम 39 रो LED दे दोची तो माने पूरा गाड़ी पूरा फुल चेंजेस खाली मीटर टाको छाड़ देला A to Z 390 रो कॉपी कहया गले तो लाइट टा किसी टाइप रो लाइट गोटे मते सब भल लागला सेकेंड रे होची नेकेड बाइक माने RC अपेक्षा ए गाड़ी बहुत भलो माने देखंतु आपण RC रे बहुत लॉन्ग माने ड्राइव करि परिबेनी तो एइटा रे बहुत भलो ड्राइव करि पारे माने लॉन्ग आपण जाई परबे आपण भी स्पीड माने मु जेतलो भी मु डेली मु अप एंड डाउन करछि जहाली भी गोटे बाइक माने गोटे 50 किलोमीटर मु डेली माने कंटिन्यू करछि क्लास जीवा आसा करछि मु डेली कॉलेज जीवा आसा करूछि तो मोर डेली गोटे 50 किलोमीटर कंटिन्यू करबा माने मते एतडा भी ड्राइविंग जणा मनी मु वांस माने स्कूटर रे जदी मु जाउछि मते बैक पेन होछि नहले आ को गाड़ी रे बोले मोर बैक पेन होछि हाथ भी रेस्ट माने एरा भी प्रेस पेन होछि ए गाड़ी गलाड माने मो गाड़ी मु एटा कोनी जो मानकर 250 होछि से माने भी एक्सपीरियंस जानि चंदी तो सेथियो गोटे माने सीट कंफर्टेबल भल लागछि माने सीट रो क्वालिटी एतडा भी ठीक नै बट माने हैंडलिंग पोजीशन सब बेटर अछि तो थर्ड रा अछि यार सस्पेंशन माने जति भी फीचर्स देछि माने एक रे तो गाड़ी एही सेगमेंट रे माने 250 डोमिनार 250 पे आसी परिबो डोमिनार मु कमे न नै एडानी माने मते ओ सांग कहले डोमिनार भी भलो रहइबो सेडा टूरिंग बाइक सेडा बहुत भलो रहइबो एटा सह एटा भी टूरिंग बाइक कना ये माने अधिक ये स्पोर्ट्स को फोकस करे माने डोमिनार तडे माने स्पोर्ट्स पे तडे भी खास रे डोमिनार बट सेडा टूरिंग पे बेट अछि ट्रैवलिंग करिया पे एटा भी ट्रैवलिंग करले हबो काई ना आपण ट्रैवलिंग करूचंदी माने मु भी प्राय देखि सारछि माने मोर संगाती माने ट्रैवलिंग करछन YouTube रे मु प्राय वीडियो भी देखिछि तो थर्ड रीजन होछि माने आर फीचर्स बहुत गुडा फीचर्स देछि आपण नॉर्मल छोटिया जो आपण देखि पड़छन एटा स्पीडोमीटर टा बडा स्पीडोमीटर टा एई टाइप रो नॉर्मल देखा जाउछि सिना माने गुडा फीचर्स भर्ती चा भितरे माने आपण एटा को सुपर मोटो मोड रे यूज करि परबे नहले रोड मोड रे यूज करि परबे आर जो डिस्क ब्रेक आप देखिए पछके डबल डिस्क देछि तो ABS जो रोच यार ABS केते बेले काम करे ABS माने दीड जबे आपण जेते बेले एकाठी दबेबे सेतोले ABS काम करे तो विथआउट आपण ABS भी यूज न करिकि आपण रोड मोड सुपर मोटो मोड देछि तो आपण एबे मु रोड मोड रे आपण डबल डिस्क काम करबा सुपर मोटो मोड रे डबल डिस्क काम करबनी जस्ट हम नॉर्मल बाइक जेमिति माने डिस्क यूज होबन से नॉर्मल बाइक यूज माने
ब्रेक यूज हो तो ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏତେ 100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗଲେ ବି ସଡନ୍ ମାନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ଡବଲ ବ୍ରେକ୍ ଏକାଠି ମାରିଗଲେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲିପ୍ ହେଉନି କିଛି ହେଉନି, ମାନେ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ଅସମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଲୁକ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ମାନେ ଦୂରରୁ ଆପଣ ଆସୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଲ୍ ହିମ୍ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପେହଚାନ ହେଉଛି, ଏ ଗାଡ଼ିର ପେହଚାନ ହେଉଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍। ଯଦି ମୁଁ ଦୂରରୁ ଆସିଥାଉଛି ହେଲେ ମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେଉଛନ୍ତି KTM ହିଁ ପାଖା KTM ଆସୁଥିବ। ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ଼, ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି ତ କାଢ଼ିଦେଲି, ତ ମିରର ହିଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଗାଇସ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆସୁଛି ଆର ମାନେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି, LED ମାନେ ସବୁକିଛି ଆର LED ଦେଇଥାଉଛି, ଇଣ୍ଡିକେଟର ବି LED ଦେଇଛି, ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ବି LED, ତାପରେ ହେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବି LED, A to Z LED ଦେଇଛି। ତ ଆର ମୋତେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଲି, ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ଆର ଚେନ୍ ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରହୁଛି, ତାପରେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ଖାସ୍ ଲାଗୁନି, ବଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଏତେଟା ବି ଖାସ୍ ରହୁନି, ମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ରେସ୍ କରିବେ ମାନେ ମୋଡ଼ିବେ ଏମିତିରେ ଏତିକି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଖାସ୍ ରନିଂ ସମୟରେ ଚେନ୍ ସାଉଣ୍ଡଟା ବେଶୀ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ିର ସାଉଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ୍ ଧରା ପଡ଼ୁନି। ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଏଠି, ମାନେ କ୍ରାଉଡେଡ଼, ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ କରିବାନି ଭଲ ନାହିଁ, ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଡରି ପଳାଏ। ତ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ, ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତ ଥାର୍ଡ଼ରେ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଏକରେ ମୋର ତ ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ଥିଲା ଯେ KTM ହିଁ ନେବି ଯଦି ନେବି KTM ନେବି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ଥିଲା KTM। ତ KTMରେ ମୋର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଚଏସ୍ ଥିଲା RCରେ, ମାନେ RC 200 ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଦେଖିବାକୁ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆଗର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ପୋଜିସନ୍ ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଛି। ଏକରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶିବ ଭାଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଶିବ ଭାଇଙ୍କର R15 ଅଛି, R15 କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କମ୍ପେୟାର କଲେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍, ମାନେ ତା'ର ସିଟ୍ ପୋଜିସନ୍। ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମାନେ ଦାରିମାଡ଼ି ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର, ତାପରେ R15ରେ, ତାପରେ ଆମେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବି ଯାଇଛୁ, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ। ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ 80 ବ୍ରହ୍ମପୁର ବି କେବେ କେମିତି ଯାଇଛୁ ଶିବାରେ, ମୋର ତ କମ୍ କିଲୋମିଟରରେ ମାନେ ବୋରିଂ ହେଇଯାଉଛି ଚଲେଇବାକୁ, ମାନେ ହାତ କାଟିବ, କାନ୍ଧ ବି କାଟିବ, ସବୁକିଛି କାଟିବ। ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମାନେ ଏତେ ଟିକେ ଖାସ୍ ଲାଗେନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଦେଖିଲି ଯେ ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍ ବେଟର୍ ଥିଲା ଏଇଟା, ଏଇ ମାନେ ଏତିକି ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଗାଡ଼ି ମିଳିବନି। ମୁଁ ପୁରା ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲେ ଲେଖି ଦେଉଛି ଯେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସେଗମେଣ୍ଟରେ, ମାନେ 250 ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଡୋମିନର ବି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆସିବନି, ମାନେ ସଡନ୍ ମାନେ 1ରୁ 120 ଯିବାକୁ ଆକୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଇଏ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଯିବ। ଆଉ ତ ଆପଣ ଆ ସହ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଡୋମିନାର 250କୁ, ତ ଡୋମିନାର 250 ମାନେ ଗଲା ପରେ ମାନେ ରନିଂ ହେଲା ପରେ ସେ ହୁଏତ ମାନେ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିନି, ତ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଇପାରେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ସଡନ୍ ମାନେ ପିକଅପ୍ ରହୁଛି, ମାନେ 1 ଗିୟରରେ ଆପଣ ଯଦି ରେସ୍ କରି ମୋଡ଼ି ନେଇଯିବେ, ଯଦି ପଳଉଛି 50 କ୍ରସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ସଡନ୍ ପୁରା ପିକଅପ୍ ରହୁଛି। ତ ଆମର ଲୋକାଲରେ ମାନେ ଚଲେଇବା ବି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, 1-2 ଗିୟରରେ ହିଁ ଚଲେଇଥାଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 4 ଗିୟରରେ ହିଁ ଚଲେଇଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି ଗାଁରୁ, ମାନେ 4 ଗିୟରରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ 4 ଗିୟରରେ ହିଁ ଚଲାଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ବାକି ସମୟ NHରେ ଗଲେ ମୁଁ 5 କି 6 ଗିୟର ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ନହେଲେ ଏତେଟା ବି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଗାଡ଼ିର ମାନେ ଲୁକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଏକରେ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ ଆପଣ ମୁଁ କହିସାରିଲି, ମାନେ ଯଦି ବି ଆପଣ ଏଇ ଗାଡ଼ି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୋ ମତରେ ଭଲ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ରାଇଡ଼ିଂରେ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରହୁଛି ଯଦି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନେଇବାକୁ କହିଦେଲେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯଦି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ୱିଥାଉଟ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାଗେ। ତ এই ଗାଡ଼ି ବି ସେମିତି, ମାନେ ଗାଡ଼ିର ମେନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି ଚେନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିଥିଲି 90 ଗିୟର ଅଏଲ୍, ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ଟେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚେନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା 90 ଗିୟର ଅଏଲ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଅଏଲ୍ଟା, ତ ସେଇଟା ସେ ଅଏଲ୍ ଆପଣ ଆଣିକି ଯଦି ବି ଚେନ୍ରେ ମାନେ ଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରି ସେ ଅଏଲ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଚେନ୍ର ଯେଉଁ ନଏଜ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଏ ବି କ୍ଲିୟର୍ ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ସେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟିଂ ବି ଭଲ ଦେବ ଚେନ୍। ତ ମୁଁ ମାନେ ଗୁଡ଼େ ଏବେ ଆଣିକିରି ମୋର ଗାଡ଼ି ରନିଂ ହେଇଥିବ କିଛି 3000 ନା 3000 3500 4000କୁ ପାଖେଇଲାଣି ରନିଂ ହେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ 3000ର ଖାଲି ଚେନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ମୁଁ 3000 ଟଙ୍କା କିଣି ଆଣି ପକେଇଛି। ତ ପେଟ୍ରୋଲ କେତିକି ପଡ଼ୁଛି ତ ଭାବ ଏତିକି।
तो 3000 टका ना ऑलरेडी माने गोटे गुड़ाए गोटे चेन स्प्रेयर जो डाबा जो गुड़ाए भर्ती होइछि घरे तो मु देखले माने आरो सॉल्यूशन कोन माने विदाउट चेन स्प्रेयर माने चेन लास्टिंग दबो कि नै तो सेटा मु यूट्यूब रे देखुतिली तो सेटा सब भल लागिला माने एंटी गियर ऑयल आउ किछि नै वीडियो रे पास एति की माने मोर गाड़ी नबार रिजन्स आप जानी पारे मोर तो ड्रीम बाइक थे केटीएम मॉडल में नहीं सारी आ गाड़ी मत सब बहुत भल लगे ब्रेकिंग सिस्टम आउ गाड़ी माने जिते भी पावरफुल अच्छे माने कंफर्टेबल फुल कंफर्टेबल लगे माने आप एति चलते जब 120 स्पीड रे भी जातु आपन को भाइब्रेट कि माने कौन माने किसी भी गोटे अलग टाइप फील आसने फुल कंफर्टेबल लगे माने पूरा आराम लगुच माने गाड़ी स्मूथली जीव पूरा माने बहुत भल लगे गाड़ी तो गाइस गाड़ी विषय एति ही आगो को बहुत किसी भी वीडियो आसो आगो को जमी आप सपोर्ट करते सेमती सपोर्ट करूँ आउ जो मैंने भी यही पर्यटन वीडियो देखी नुआ जदि आस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर और कमेंट कर वीडियो केमती लगे आउ किसी भी माने गाड़ी विषय जानवर अच्छी तो तले कमेंट रे पचारि पार ना इंस्टाग्राम रे पचारि पार इंस्टाग्राम ना हूँ डूग राइडर मुझे तले लिंक देदेवी लिंक आप क्लिक कर मतलब मेसेज करेंगे आ जदि भी किसी माने आप नुआ आसुँच ये वीडियो मोर प्रोफाइल को जाकर आगर वीडियो देखिपारे ना तो मुझे डिस्क्रिप्शन रे मोर लिंक देदेवी गुड़ाए मैंने मोर जी भी वीडियो रोचे मैंने मुझे भी अपलोड कर तले वीडियो अच्छी तो आप देखिपारे तो गाइस ये वीडियो को ये रखा।